Crazy Rocket, now available on PMBet. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waombolezaji, familia ya ndugu Sebo, mtoto, mke na familia EFM, mimi nisimame kama kuwakilisha viongozi wa dini mbalimbali ambao tuko hapa, lakini vile vile kama mmoja wa watu wa karibu sana kwenye familia EFM, na Sebo amekuwa baraka sana. Jambo kama hili tunajua linaumiza, lakini tumemsikia mtoto akiwa amejitia nguvu, anasema kusherekea maisha ya baba yake. Tunachopaswa kujua ni kwamba sisi kimaandiko, maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 90 mstari wa 12, basi utufundishe kuhesabu siku zetu tupate moyo wa hekima. Tunapokuja katika eneo kama hili la kumwaga mpendwa wetu, jambo moja tunapaswa kupata elimu ya maisha na kumwambia Mungu tufundishe kuzihesabu siku zetu tupate kujua sisi sio wa kudumu hapa. Tunamshukuru Mungu kwa mahubiri yaliyonenwa, lakini pia tuondoke na elimu ndani yetu kwamba kuna siku na sisi tutalala kama mtu wa Mungu Sebo. Tujiandae. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Mungu atie nguvu familia, Mungu atie nguvu ndugu jamaa na marafiki, na Mungu atutie nguvu sote. Tunachopaswa kufanya ni kukubali kwamba ndugu yetu, kaka yetu, rafiki yetu Sebo ameondoka, hatuko naye duniani. Tukishakubali mioyoni mwetu, tutamlaza kwa amani, tutamwaga kwa amani, na Mungu atutie nguvu sote. Amani iwe nasi.